Tisha Ansaka 5 বছর অরণি এমএলএ থাকে অরা ধরাচিনি ব্রজকিশোর কম খগেন্দ্র কম তাকে কলেন বড় রাজনগরী কায়দা খাইব বড় গড়া গড়া কম গড়া গড়ায় বড় মান হয়েছে গড়া আমরা বড় বাক্সা কিনা কম আর 20 বছর আগে জুয়ান হিন্দার কাউকে চ্যাংরাইটা কলের বান্ধুকা হিসেবে কয়েছে নরম নুরি দালাই খাতন থবু তিনি ছিলেন তীব্রামথা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসকাল বসাই মানো দোথানি হামরাই হানানা গাইলে মনো তীব্রামথা নিমা Sini leader Bubagura bini kaisan slogan the GREATERTIPRALAND maapu bunai sobano kebengan bangai kebangga borok dabu toling shikar ni bunikai buni dong hai kelo bagan sabu din diya hai jaan denge nanga hawu de denge hisabe usap dong hai आगे के साउथानो बांग्लादेशी लोगों ने स्ट्राइक की तिप्रासानी हो त्रिपुरा राज्य में ऐसा चौरासी के दूर बुसाली है बांग्लादेशी लोगों ने को कॉम्प्रोमाइज करो दीप नहीं स्ट्राइक की कोई नांगर बहुत सा सीरीबान काले छपरा कहने तो बांग्लादेशी लोग कहने जोरा कैसा गौरव किधर कॉबोर सा है तामुकामुला को साउथानो अब बांग्लादेश तो बांग्लादेशी से रिप्लाई नहीं आता ग्रेटर यूनिटी मांग रहे हैं सब बाबू कौन सा शिकारी तोली शिकारी लोग हैं बोलो तो सारे बोलो तो बात ग्रेटरटिप्रालैंड कोई मांगाई ग्रेटरटिप्रालैंड लक्षण से नहीं सब याद है कि इधर बांग्ली दिया है सब बात रखो बोलो के मांगा को बोलमाया को जातिं थांसाय ग्रेटरटिप्रालैंड को बुनाय जों प्रश्न खायनाय सुना बर' गरखौ नोंखौ बर' माननाय निगेतांखौ बर' कगै हिंदी जाया सुया सालाय खायका है जायका है नि सालाय हा को बर' माया राजा बोले फाइदि खुलुंगां तिनि को केसि सालिया थांसा तिप्रासा बुबागुरा तिनि तिप्रासानि कोक्थाइनो दिल्ली पर्यन्त सिनिमुं रेखायैছে The meaning of Tansa is unity. Our unity ko gorono tini Agartolaya Dilhi porjonto Mudi porjonto shika what is Tansa Anor ko goro manai roketa mukha को गवर्नमेंट पोगी लाके दिन दिया है जान भी देंगे चाहिए तो जमीन भी दे देंगे इंसान को हाँ को कर लो बोलो जो को कर लो बुनी उगलोगे जिंके पैसे चाहिए आं बाबा को साउ आप पार्टी में जिंका लो इन्होंने सारों की आशा बोलपन खनाबो बैठे रंजीत जी हिकाने को बाइचे हाँ अब रंजीत जी हिकाने को बाइचे नीनी रेवती जी राम पोतो जी संसार से बैठे हैं को बड़ो करुण लोग सिद्धि काम सा सिद्धि सिवो प्रोस्टो खाई वांजी को पैसे खाई नहीं सारो वांजी स्त्री पैसे खाई को बड़ो लोग किनी दीनी कौन सा शिकारी दामन बने तब तो बड़ो साया क्या है हम भी गायका है हम भी खायका है अब वो हिंदी तो है सारे कहूँगा ओमनो मां सिंगाई चल मोर केवेंगे लोग सम्मा सिंगाई दो भाग थांसा बोबो शिको पर बहुत कहां थांसा गया हाँ नारायण में हाथ हमें थांसा गया जों हाँ नारायण में जोर को थांसा गया ग्रेटरटिप्रालैंड को बुलाने
সাইকেল কাউ তো বুঝি না এক দুইকে কোটি টাকা সাইকেল আছে আমি বিজেপির বন্ধুদের বলছি বক্তব্য দিতে খুব সোজা সাইড পাবো আপনি কি লটারি ঠিকমান দেওয়া জানি মূল্য ঠিকমান দেবো 100 টাকার টিকিট কিনতে 100 পয়সায় জানেন आईपीएल की नहीं मिल रही है बूट मुसाफिर से शायद मात्र 44 का मानो इन्हीं बीजेपी का सिक्के आते शुरू करो करेगा आशीष शाह करेगा आशीष दास करेगा आईपीएल की वो लोगी करेगा मैं बार आए प्राक्तन आगिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थी उले हम फैला हमें लिखा तो नहीं कहते हैं काम ताहर कोरे को बीजेपी साइड की ले ताकुती नी लाई से साइड कर दिया ताकुसा तो खरीदा लो ये कैसे दे बीजेपी ताकुसा ही होगा बिन लोगों को ये आशा सिंह को तो कहते निंदा साइड की ले आवश्यक डायलॉग Tipuran boros bukaya biru dilobor kok selesai dia Tipramona kaide kesho facility no facility rangkari no scheme bage kasli manush khama korbe na tini lu khabor ko youtube bui kaisa korbo misil khaikan janche बाइक बाइक जगह ना साइकिल बाइक ही लोग को आओ ना इधर तो अच्छी लोग मुझको कहते हैं खूब बुरा मुझको काका के बाइक लोग खूब कहाँ गए खूब उनका है आगो तुलाई खाएंगे क्या रिफ्रिक ने जो फ्लेम रिफ्रिक जाने और बांगन बागे बीजेपी जान रासिया और लांगे बाइक का किसी माखा गए एवं दिन फाइट हो बीजेपी प्रेसिडेंट ने बनी त्रिपुरा जो बहुत कौला गए और दिन फाइट अब की प्रमुख हलो और ये मेरे दिन उम्मीद न जोड़ों छिवाई वो सुनो कोई मेरे की प्रमुख हम चीनी ना की प्रमुख आपको बोलो सादे की प्रमुख था और यार मोटर स्टैंड में तो नहीं ताना ही उतरमार di Kokthain di Pramuka koi insin injade. Emon di Pramuka siwale bola sekai mekang rawaman wan mukha hai mekang hai ke ma kipian hai. Bos di Pramuka itu. Mormon gada bud purus ini di Pramuka dangai bud pagi di Pramuka Kokthain hai. Semwansan biu hai. Wansan jamun purus hai কেউ কে বলতে পারবে চেবরির বাঙালিদের খাওয়া আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি কেউ বলতে পারবে না বাগান বাজারের বাঙালি ভাইদের খাওয়া আমরা ছিনিয়ে নিলাম এটা কেউ বলতে পারবে কোনদিন বক্সাই বাংলা কারণ তিপ্রার ওয়ানসানোর জায়গা রুই অতিথি পরায়ণত আছে জায়গা ওয়ানসানোর কোনদিন নির্যাতন ফেলে ইতিহাস করে কিন্তু তিপ্রারোকা মাখা তিপ্রারোকা আওয়ারে তিনগুলি দেব নব চাকরি করেন এমন কি চিন তিপ্রারো কুয়াই খালমানি তাকলাই কুয়াই পর্যন্ত খালমাই আছে তিপ্রারো তামখাই তম সরকার তামখাই তম ডক্টর মানিক শাহ মানিক বাবু আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি ত্রিপুরা রাজ্যে শত শত কৃষকরা এরিকানাট প্লান্টেশন করার পর আজকে বিক্রি করতে পারছে না লক্ষ লক্ষ টাকা যারা উপার্জন করত তারা আজকে বিক্রি করতে পারছে না আপনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আপনি চুপচাপ কেন বসে আছেন তিনি অমনি জবাব আপনি খারে আর কাওয়ানি ত্রিপুরা মোথা গ্রেটারটিপ্রাল্যান্ড দাবিতে সমস্ত অংশের মানুষের সমর্থন নিয়ে আমরা মিনিমাম 35টা সিট দখল করে একা সরকার গঠন করব।
এডিসি পিছানার নাইয়া চিনি হচ্ছে 70 বছর ত্রিপ্রাসার মাসে এত গাইছে পুত্রি থেকে গান সহ থেকে চিনব গান থেকে সুপুরো সবাইকা 7 জানুয়ারি বিশিং ছিল আর আগামী দিন স্বর্গের রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা গঠন করব শুনুন প্রকাশ করে बुबागरा बांसा बुबागरा कैसन सा हमें पैसा नहीं चाहिए हमें कुर्सी नहीं चाहिए सिर्फ खांसा चाहिए तिप्रासार से खांसा मारो में आंखों छिंसी सा कौन खेली ये लोग कोक्ताइन का डबल इंजन सरकार गाड़ी से आकर डबल इंजन माँ का है खिंगरों को इंजन बोखरों को इंजन माँ को से डबल इंजन semua ini singgah di kaki kita pun kokoh ini और singgah ini BJPNI सरकार का 10 डबल इंजन पun अब कौन तो बुku jadi orang तो किसान तो भाई की चाकाmu mana no one सुने जाते डबल इंजन सरकार आराम कोक्थाइन राम पोदुची पातालजी रेवतीजी जिसुजी NOROK जी आसुदी दोंगा डबल इंजन में सरकार के रिटेन टिप्रासार उन्नाइचे NOROK टेरिटोरियल काउंसिल की उड़ान माने बिकोनो टेरिटोरियल काउंसिल बिको आईटी किलो को रेमनी हाई पावर मॉनिटरिंग कमिटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्य में हो उन्हीं आगे 4.5 बছর लाई থাকা आप प्रश्न होगा संजीव महासुदाई दाखिलो ताप करते हैं नियोज चेतनी तेतुआ बीजेपी नेतारों फेने गौरव सनाई बूढ़ी को बीजेपी कौन माफियों के चीन टिप्रासारो मिस कौन रखते चाकरी मन्नन कौन तोमने अब कौन लाइके फोको फेंका हाँ बस हासिल तो फानु मिस कौन रिसेप्ट तो फासल जोड़ी तो आम मचाए kan nung toma zorok ba chui nung toma zorok ba sat mami swa ko nung toma zorok miskor ni tham sikawa BJP ka phai chakra miskor ni de chakrangi korbore ka boro hadli duhungai BJP na khamai gai ke bharat mata ki joy yang tipra mata jo rima kanliya manna chaliya Tipra mata filito mo, tipra sabo kontanga, Bharat mata semapan cindera tidak, ampun baiklah, orang semakan, insyaallah bisa, insyaallah bisa orang yang sakit sih, mang hanya mau cakri pilih ini, tahu ke kiri aja, tahu ke bangsa, tahu ke sawo, apa vision dokumen sih. আমাদের ইমান উম্মান হিসেবে আছে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রতিশ্রুতি বাই ইমান উম্মান খেলাই পড় সাংবাদিক লোক জায়গা তো সাংবাদিক সম্মেলন খেলাই বাপ রে বাপ আমরা কি এত বুকা পাইছি যে সাংবাদিকরা ক্লাস খাইছিল জনগণ খান ক্লাস খাইল বিজন ডকুমেন্ট আমাকে ইমান উম্মান হিসেবে আবু মুখান নিকল কিয়া बात पर इंदे जाया नहीं गाइते दिन बागे तीन प्रसार जो तो प्रस्तुत बात नहीं बीजेपी ने वो स्वयं ने जवाब देना बने थे आज चल सारे लाई का त्रिपुरा में जो तक इतिहास सिस्टम नहीं तीन प्रमाण और 35টা सीट दखल करे मिनिमम त्रिपुरा त्रिपुरा का सरकार को का खावे मार सोवर तो मास सरकार को चिनी नहीं GREATERTIPRALAND MANAI ADC চিহ্নিত আর সরকার গঠন খাইমানি পরে ভিলেজ কমিটি এক সংখ্যায় 587 জায়গার ত্রিপ্রামাথানি চেয়ারম্যান গুলি জানাই হয়েছে আর তুমি বড় স্যার সঙ্গে জেনারেল কইতে বড় জেনারেল আইন পাস খাই বলবো সুর খতে খবর मान क्लाइयो को 2 दिन में नीति दी सनाई तो इशारा करता है इसी गाड़ी अब उसी या फाउस है
কিন্তু যারা পাড়াও থাকতো উত্তম শাসিকারী এজেন্টলি থাকতো দিশি আঙ্গুল সরকারকে মাথায় ছোটে বানা থাকে তার বিজেপি খাই মাতো আর কিছু সাবধান তমলে থাকতো সরকার ও বিপ্লবদের সামান আরবো ট্রান্সফার সার্টিফিকেট 3 খান থেকে দিয়ে হয়েছে তারপর বিপ্লব চাই জার্মানি বিপ্লব আরো জুল গো মাকো ভূকম্প করে বুদ্ধিশীল আরো জুল শেষ এই গাইছে তার পরবর্তী বাংলা বড় টিয়াং ট্রেনিং সাই লোক হয়েছে দেশে টিয়াং পাউল বসে রইল হাহু জাঙ্গার হয়েছে সারা বাজার অদ্ভুত আরো থাকছে কুরমায়া দাঁড়িয়ে তিপ্রাসার লোক ডাবল ইঞ্জিন সরকার টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল পুরে থাক চিনি রিসিং পর্যন্ত রাঙ্গিয়া চিনি মান ফাইনান্স মাননা করে সোবার ছয়ছে চিনি মান ফাইনান্স না করে বিজেপি হাতে চিনারে খাইয়া সিপিএম হবে কাংগ্রেস হাতে চিনি মান ফাইনান্স খাইলে সোবার খাইছে চিনি মান ফাইনান্স করে দাঁড়ি গোরানকে এক ছাড়িয়া বুকুম সরকার গাও থাকনাই ওয়ার্কশপ নাই টকশপ নাই লাইট রেখা করো কিন্তু লাইট রেখা মানে আগে লোক সারা করলো তিনি হল ঘন্টা প্রোগ্রামে